मयूरभंज जिला बहलदा थाना अंतर्गत बहलदा बजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सकाल बैंक कार्यालय खोलिबा समय 5 जन सशस्त्र डकायत बंधुक मुन में आक्रमण पूर्वक भयभीत कर लक्षाधिक टंका लुट करने पर अभावन घटना घटी जाइछि। रायरंगपुर बहलदा अंचल में सूचना अनुसार बैंक कार्यालय खोलिबा समय गुरुवार पूर्वाह्न पाखापाखि 10टा 15 मिनिट समय ग्राहकों सहित 5 जन डकायत बैंक को पशि आसी डकायती घटना बेले बैंक कर्मचारी मानक सहित पाखापाखि 18 जन ग्राहक रही बैंक मध्य को पशि आसी 5 जन डकायत बंधुक देखाई समस्त को भयभीत कराई समस्त मोबाइल छड़ाई नहीं गोटे स्थान में रखिथिले। यापर बैंक मैनेजर बैद्यनाथ हेम्ब्रम और बैंक कर्मचारी संतोष महांत को बंधुक लुहा छड़े उभय मुंडे आघात दे क्षताक्त कर पकाइथिले। पुलिस सूचना अनुसार बंधुक मुନରେ बैंक रु पाखापाखि 20 लाख ऊर्ध्व टंका लुट करी घटनास्थल फेरार हो जाइथिले डकायत माने बैंक सीसीटीवी हार्ड डिस्क मध्य नहीं जाइथिबा जणा पड़िछि। प्रत्यक्षदर्शी अनुसार डकायत माने माउजर पिस्तल सहित चाकू और लुहारड परी मारणास्त्र रखिथिले। तेबे डकायत माने बैंक रु फेरार हेबा बेले समस्त को स्ट्रंग रूम रे बंद कर देथिले। एहा परे पहुंचीथिबा अन्य जणे ग्राहकों को बैंक प्रबंधकों कार्यालय रे बंद करी बाहर पटरू निज साथी रे आनिथिबा ताला पकाई फेरार हो जाइथिले। समस्त डकायत हाथ में बंधुक रही बेले 2 जण हेलमेट और 3 जण मुखा पिंधिथिले। तेबे ही डकायती घटना 10टा 15 मिनिट समय 10टा 30 मिनिट समय मध्य केवल 15 मिनिट रे घटना को घटाइथिले। बजार अंचल प्रत्येक दिन परी चलचंचल थिबा बेले केही जानिबा पूर्वरु बैंक रु डकायती करी बाइक जोगे 5 जन डकायत फेरार हो जाइथिले। घटना विषय बहलदा थाना पुलिस खबर पाइबा परे बैंक रे पहुंची ताला भांगी समस्त को उद्धार करने सहित 2 जन आहत बैंक कर्मचारी को चिकित्सा निमंते डाक्तरखाना को पठाइथिले। तेबे आश्चर्यर विषय बैंक खोला हेबा समय ठारू डकायती घटना घटिबा पर्यंत बैंक रो सुरक्षाकर्मी कार्य रे जोग देबाकू पहुंची नथिले। सुरक्षाकर्मी अनुपस्थित रे बैंक कार्यालय खोला जाइथिला। मयूरभंज आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटपाली घटनास्थल को पहुंची बेले रायरंगपुर अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेना, बारिपदा टाउन थाना अधिकारी वीरेन्द्र सेनापति, रायरंगपुर उपखंड पुलिस अधिकारी गोकुलानंद साहू सहित बहलदा थाना भारप्राप्त अधिकारी जगन्नाथ मुंडा, तिरिंग थाना अधिकारी प्रशांत कुमार जेना प्रमुख उपस्थित रे साइंटिफिक टीम संधानी कुकुर सहित घटनास्थल में पहुंची घटनार तदंत करथिले। आखपाख दुकान सीसीटीवी फुटेज जांच करने सहित विभिन्न दिगरू तलाश अभियान चलाई डकायत को धरने को प्रयास जारी रखिथिबा नै आरक्षी अधीक्षक श्री गुंटपाली सूचना दैछंती। तेबे वर्तमान सुधा डकायत मानकर कौनसी पत्ता मिली पारि नथिबा बेले दिन द्विपहर रे बहलदार जनगहलीपूर्ण बजार रे थिबा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखारू डकायती घटना घटिबार साहस करिबा घटना लोकंक मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि करिथिबा बेले पुलिसर कार्यदक्षता व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। अंचल में बारंबार लुट, छिनताई, चोरी और डकायती परी घटना घटुवा बेले एसबू घटन में अंकुश लगैबारे विफल स्थानीय पुलिस प्रशासन उपरू अंचलवासी विश्वास तुटुवा नहीं साधारण रे चर्चा होछि। स्टाफ मु आसवा पूर्व घटना माने आपण 10:30 पहुंचली। रविंद्रनाथ बेंगरा सिक्योरिटी आपण केंद्र हां एका ना केते जण एका हां माने 10टा 10:30 बेलको पहुंचले। मु बस रे जीवा आसवा करे ना सेठू चली चली आसली। बैंक रे केते जण स्टाफ थिले? 4 जण टोटल केते जण को बंधु करे मारा होइछि? मु तो थिली नै माने देखि ना आपण आसी नथिले किंतु बैंक खोला है। हां के खोला? हां बीएम सर पकड़ चाबो थे। केते लोकन को जो दुर्बृत्त माने केते लोकन को ताला बंद करी पड़े जाइतिले से मु केमति जानि मु तो भीतर पे जाई नै ताला लागि थिला। आसला समय ताला हां बंद थिला। हां से समय केते जण थिले ग्राहक? ग्राहक भीतर थिले 18 जण। 18 जण हां आ हार्ड डिस्क नै जंदी हाँ मुंड खराब पटी जाइए 2 जन बीएम सार आ संतोष महंत बीएम सार को ना हेम्ब्रम सार से लिखा है। मो ना अशोक कुमार राउत मु गोटे स्थानीय बासिंदा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी आज आपनकर जो बैंक रे स्टेट बैंक रे दिन द्विपहर चोरी या केमति देखुछंती आपन जने ग्राहक
ନାଇଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେଇ ଭିତରେ ବି 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମୁଖା ଫୁଖା ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆଘାତ କରି ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ପୁଲିସ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି 27 ଲକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ହେଇଥିବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୁନ୍ଦୁ ରାସ୍ତା ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଇଁବସା ଫାଇଁବସା ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଧର୍ମଶାଳା ଯେଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଅଥଚ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କଠୁ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିକି ଆଜି ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ଅଛି ଦୁଇଟା ଏପରି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଅଥଚ ସବୁ ହୁଗୁଳା ଆଜି ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋକରରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଏଠି ରଖିବେ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସି ନଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ସୁଯୋଗରେ ବି ସେମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ଖବର ନେଇକି ତେଣୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ତ ଲେମେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକର ଫୋକର ଯାହା ଯାହା ଖୋଲିବା କଥା କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଆସିନଥିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ତ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ କି ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।